जों दिनै हलदिया बिसिनि बिसिङाव खबजागनाय अब मंगिया गामि ब्लक मंगिया तुइमदो साबजन बिसिङाव काक्रासरा तुइ खवाइनि तिनाराव लुबै दङ यां दङ दाग्राम गामि नोंसिनि हलदिया बिसिनि बिसिं काइसा बेलाय खेनो चिनि देबबर्मा कमिउनिटिनि बिसिङाव जतन से बेकवार्ड फुक खाइसानाय र ओ गामिनि दं खोताबो सुदरा लामानि व्यवस्था जों खाइमेयाखौ दै गाहामनि व्यवस्था खाइमेयाखौ ओमफ्राय ओ गामिराव ता वादै फाइ दङ ओ रुं फाइगा रुं बाय जों थांनायथ' फानो बिसोर दैखौ बायदि लुकुरक थां फाइने आबानो नायनो बागै बिसोर थौखौनो दै ओंखारमाने जों बिनि आरो गुन्दाराव बाग्लायनाय एखे गेन्जिराव बाग्लायनाय बाहायखौ तंबाय जाबाय आरो दैनि व्यवस्था जों दैनि व्यवस्था खालामनाय दङ अल रक्त गायखा सोलारनि दैनि व्यवस्था खालामनाय दं आरो लामानि बागै जोरदार ब्रिजनि बागै जोरदार जों आन्दोलन खालाय दङ असुबिदा लामा ओंखार ताबो बाराद्रा लामा लां थांनानै जोंता दङ रुम फाइया रुबो खोदोंराव रु आबो किछुया चिनि आस जे मान थाइराव जों मान खाहांके चिनि अररगो जों आगामी दिन बुय अररगो फाइसि मानाय फेनाय आसो नायथाव जागाराव ओ दै गान्दार आरो मैनर कষ্ট खाइ चालायो वा तानै चालायो ताबो के बसाबुति रगनो लेखा मा परेनाय साइनि एनर बसाबुति रग बर' बर' लेखा र परे दंबाय जों तेबो ओ यां फाइचिं कतर खाय काइसे रेसिडेन्सियेल स्कुल खायन बागे आं अलरेडी प्रपोजल जा अबंनाय जों बसारनो नगतनियाव फ्री अफ कस्ट क्लास 12 अफ दि रां नांगियावैनो हस्टेल तनो नरं खक्सा रां नांगियावैनो जानानै नोंनानै समस्त फ्री केनो लेखा परा खायनि व्यवस्थाबो जों खालायदों दाखि दाखि आबो अंकंनाय फायनाय गा आगामी दिनो जों बसाबुति रनो से जों बाहाय लेखा परा खायनाय आबो जों मानायनाय आउन बागैनो जों हालक बलायमा तंलायनाय दुख कष्ट दङ बय नानान धरনের जन কক साइमानो फाइदि अबाहेरिनाय पार्टी सालायनाय बाय समस्या समाधान नया जे पार्टी सालाय थाङै पार्टी अन्य जायगा थांहै बारनला तामलां खाबा ताबो जरातै मो ओदंखा हा मरि हेदा हामै फाइकेबा फाइया पार्टी सालायनाय बको नंया समस्या हंगाके सिनि मेन जे जों नायमानि आबरक जों समाधान खायलेनाय पालके समाधान जों तिनि मंगियाव डेपुटेशन थानो फाइदि नों बीजेपी खाने फाइदि कांग्रेस खाने सीपीएम खाने फाइदि चिन तेप्रासर सिनि मान थाइ के सिनि मान थाइ जतनि काइसा सिजे मान थाइ सिनि हा सिनि रां सिनि तंग थाइ रायजे जे एके बुइ हा फाइमारनो जों रहरनानि जों खरांथि सालाय दं अबरक सिनि मान किसा मासा फाइमाने आबो फाइनाय सिनि ति फाइनाय बुइनि ति फाइनाय आबो तो मानोनि दङ के अ जागाव जों बाय जों हालक पारा खुंसा तंलायमानि न गाना तंलायमानि पार्टी सालाय लायले कक सालायाबो ता तंलायदि खरां कुतुंबाय ता सालायदि बुजिनाय जतनो मा बुजिनाय महाराजा बाय जों मा तंलायनाय जों किप्राम थाबाय मा तंलायनाय आगामी दिन चिनरनर एक्टिभ ननि बिसिनि चेयारमेन दङ भाइस चेयारमेन दङ चिनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट दङ ताय अरो युथ रक दंबायो जे कुनो असुबिधा हंगे जोंनो खबर हरदि जेसोग मानसक जोंनो रंनो हलदिया बिसि मुंगिया गामि ब्लकेर आमदारे আপনারা দেখতেছেন এটা খোয়াই নদী এই খোয়াই নদী পার হয়ে হলদিয়া বিসির একটা গ্রাম আছে দাগরাসরা দাগরামবাড়ি এই দাগরামবাড়িতে 55 থেকে 52 পরিবারের মতো লোক আছে বসবাস করে গিরিবাসীরা যারা জুম চাষ করে দেববর্মা সম্প্রদায়ের লোক যারা জুম চাষ করে সবচেয়ে সারা ত্রিপুরাতেই যদি দেববর্মা কমিউনিটি সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ড এটা হচ্ছে আমার হলদিয়া বিসির মুঙ্গিয়া কামি সাবজনের আন্দারে এই খোয়াই নদী কাকড়াছড়া নদী পার হইয়া এই প্রামের দাগারাম বাড়িতে যাইতে হয় আগে আমরা কাকড়াছড়া থেকে নৌকাতে আসতাম তখন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা নৌকা দিয়ে এখানে পৌঁছতে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা লাগে এখন আমরা আন্দোলন করার পর আওয়াজ উঠানোর পর রাস্তা কিন্তু এখান পর্যন্ত হয়েছে তবু এখানে এখনো ফুটব্রিজ হয়েছে না এখনো তোমার কি কয় গাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা নাই এই গ্রামে এখনো বিদ্যুৎ পরিষেবা নাই পানীয় জল আমরা 15 ফাইন্যান্স থেকে আমরা কিছু ওএসপি লাগাইছি এখন আমরা
এখানে 4-5টা জায়গাতে সোলার পানীয় জলের ব্যবস্থা করার লাগে অলরেডি সাইট সিলেকশন হয়ে গেছে। তো আজকে আমরা আইছি এই এলাকার রুজি রোজগারের কি ব্যবস্থা আছে? এখানে নৌকা দিয়ে যাইতে হয়, এখান থেকে নৌকা দিয়ে যায়, ওইখান থেকে ওই বারে করে নিয়ে আয়ে আর নৌকা ওইখান থেকে নৌকা কাকড়াছড়া পর্যন্ত, কাকড়াছড়া থেকে আবার চাকমাঘাট, এরপরে তেলিয়ামরা হসপিটাল, নাইলে পরে খুমুলুং, নাইলে জিবি, এই আর কি। তো আমরা আজকে আইছি, তো এখন তো বৃষ্টির সিজন, মনসুন আইছে, এখান জঙ্গল আপনারা দেখছেন, এই জঙ্গল কীভাবে তারা বসবাস করে। আমরা মেডিকেটেড মস্কিটো নেট নিয়ে আইছি, ওষুধ মিশ্রিত যে কি বলে মশারি নিয়ে আইছি, কিছু গেঞ্জি টেঞ্জি নিয়ে আইছি। আমরা এখানকার লোকরা খেতে খামারে কাজ করে, জুমে কাজ করে, তারা যেন ম্যালেরিয়ায় বা অন্যান্য রোগের জন্য আক্রান্ত না হয়, মাছি পোকা কামড় যেন না মারে, এর জন্য আমরা আজকে এখানে সব পরিবারে আমরা চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট একটা করে মশারি আমরা দিয়ে যাবো, এর লেগে আমরা আইছি। হামবাই বাহাইকে চুঙ্গো আমচাইনি দিনে জায়গা কাহমা কাহমা অর রগ থাই নিনি জাকুমরাসি বসু তরি দं অর রগ থাইচু রগ তাবো যেভাবে থাইচুক নাঙ্গো বাজারও চাকমা রগ জম্বুর গান্দার থাইচু কাইমা রগ থাইচু 450-500 গাড়ি কুবলুং কুবলুং আগতলা তুই ফাল দं চাকমা রগ মাংতাবা আগতলা গাড়ি ফালফাই মানি ও বাজারও কুবুনি বড় রগ ও আয়াং বিদেশনি থাই গানা গান রগ একদম তাবো তো লামাबो गान्दा रोंखा दैबो गान्दा अर लाङै फालानि लामा किनारा फालानि दसे कुलगे थाइसुरक आगामी दिनाव फसल जे लेखा फरायनाय केथ' फरायनाय चाकरि खायनाय केथ' खायनाय किन्तु कृषि खायमानि आबोनि मजा आलादा आनि नगो अमाहाय कबो नखला किसिसा थाइसु काइमारसे ताक्लाय 2 केजि रक थाइ आपेल काइमारो आपेल र थाइ दंखा कामारांगा रक मौसाम्बि काइमाबो थाइका कमला काइमाबो थाइका गोबां मानसि थायो चिनासो हाका हामो जागाव एके अबरकनो जों फाइनै साल बाहायके नरकनो जों राबार बाहायनो नर मानबाय दङ ताक्लाय बाहायनो जों राबार दै दङ नर जों साइमान बेनिफिशियारि नर राबार मानै दङ चिनि फाइसिंति तामो जों खाइमान बे बांनो नरनो दै दङ ताइ कैसे जेता कक जाके आं आगेबो साइ थाङो हामिया साइयांगे मताइ बेले तकसा तगला बुथारलाय बुन राथारै वाग राथारै हामिया आं नरनि हेल्थ मिनिस्टारसि स्वास्थ्य दप्तरनि मन्त्रिसि आं नरनो आगेन साजाक पाथरं खांके ट्यूमारं खांके रोगी सुगिरं खांके डाइरेक्ट खुमुलुङो नरक फाइदि खुमुलुङो जों ताबा प्रत्येक सप्ताहसे अपारेशन खाइथों प्रत्येक सप्ताहसे जों 9 जना 10 जना के अपारेशन खाइ मागना अपारेशन खाइरु एके केबो रोग सुग अंगै बनर नग कलाइ ता तंकाइ जादि आं तंखो आ जागाव हस्पिटल सि आनि आन्दारसि नरकनि मन्त्रिनि आन्दारसि हस्पिटल नरक फाइदि प्रत्येक सप्ताहसे जों फ्री अफ कस्ट जों अपारेशन खाइरु